ito yung ikutan natin, sir. Hanggang Intramuros po ba tayo, sir? Sige. Pag inikot po kasi natin, sir, hanggang Intramuros po, almost 1 hour na po yun, sir. 500 po yan, ma'am, per 30 minutes po. Ganun ba? Kahit yung Opo. 30 minutes lang. Mm. Papagas ko na po tayo, ma'am. Sabi pagkapagas, sabi mo daw ang Contact mo na po tayo. Lapit. Pepet! Pip, pip. Nag-inom gasolina. Colors. Happy si Sabi, happy. Masarap puntahan ngayon, sir, yung Dolomite, sir. Kasama ba yan? Ano ba? Dadaanan lang po natin, Ah, sige. sir. Okay. Pero di makakababa. Person naghatid siya. Kasi pag nag-Dolomite po, Dolomite, magkakatabi-tabi na po yan eh. Ah. Dolomite, Ocean Park, Cuneta Road. Dikit-dikit lang po yan. Hindi naman po malalayo yan. Kasi ang Dolomite po hanggang alas 6 lang po yan. Ah, ganun ba? Opo.